আসসালামু আলাইকুম, আই এম হামিমব্রো। আজকে আমরা চলে আসছি লালমনিরহাট। আমাদের আজকের ঈদ হচ্ছে লালমনিরহাটে। তো আজকের ওয়েদারটা খুব সুন্দর। সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে, ওয়েদার গরম নেই। সবাইকে ঈদ মোবারক। ঈদ মুবারক না, अयान भाई, आप तो मदरसे में पढ़ते हैं, आपको तो पता होगा कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। रब के खलील ने एक ख्वाब जो देखा, हाथों से वो अपने ज़िबा करते हैं बेटा। रब के खलील ने एक ख्वाब जो देखा, हाथों से वो अपने ज़िबा সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আবার ঈদ মোবারক। আসসালামু আলাইকুম।